अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजल से हम लोग कुरान पाक याद कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग पारा नंबर 7 सूरे अनआम शरीफ याद करते हैं। जिस तरह मैं आयतों की तकरार कर रहा हूँ, मेरे साथ इसी तरह आयतों की तकरार करें। इंशाअल्लाह आप घर बैठे अच्छा खासा कुरान पाक का हिस्सा याद कर सकते हैं। शुरू से आखिर तक वीडियो ज़रूर सुनिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। पढ़िए मेरे साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी 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 खलक़स समावाति 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 वल अर्द 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 वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम 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 यअदिलून सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून हुवल्लज़ी खलक़कुम हुवल्लज़ी खलक़कुम हुवल्लज़ी खलक़कुम हुवल्लज़ी खलक़कुम हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्म क़दा हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन सुम्म क़दा हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्म क़दा हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन सुम्म क़दा सुम्म क़दा अजला ثم قضى أجله ثم قضى أجلا ثم قضى أجله هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده 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 ثم أنتم تمترون ثم
ثم أنتم تمترون 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 هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله في السماوات وفي الأرض 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 يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم سركم يعلم سركم يعلم سركم يعلم سركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 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 وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم وما تأتيهم وما تأتيهم وما تأتيهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من آية من آية من آية من آيات ربهم من آية من آيات ربهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إلا كانوا عنها معرضين إلا كانوا عنها معرضين إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوكم فقد كذبوا فقد كذبوا بالحق 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 لما
لما جاءهم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم فسوف يأتيهم فسوف يأتيهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 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 فقد كذبوا بالحق فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون آمنت बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, इस वीडियो को बार बार सुने इंशाअल्लाह कुरान पाक का अच्छा खासा हिस्सा आपको याद हो जाएगा। ज़रूर सुने, बार बार सुने, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।